Ihane hawa karak atu body crack settlement ba itene kolega ida nebe hawa karak atu halo intrusang inane ba kolega nebe mak dia sinti usida si kontan ini be kondisang real saya na magnya sinti nebe hau karak usu ba irmão mais ou menos agora rau nene saya na makita bot sinti itania isilolong o kakoro mais ou menos iha kegan zilang bele agora tanga ba maunya tempo dala ko hole isine mora kolen conecta kolen kala turbara ne kolen depois da kala lao barak lá não descansa hemo consumo be mínimo tebes então ne bele bafeta ba itane ruin sirane então halo itane isine la estável hanesan bain durante ni takar ka tuba fatin nere mo kay mabele massage ne may be tamba ita siraw mas que profesional mas confiança maka siraw ka iya tamawara ya na sound selo kan video ne saida nebe ano isine be kusi itana ain to ne moras kono ta sala antau ihane au pronto atau ajuda pronto na sim au pronto na Oke, atau pronto teng buka fating. Buka fating ida hene, tur hene, au kokola ita bot nini abe, kondisang. Saya ita bot senti moras kala. Moras. Oke, agora turno ne, ate ke ba liman los. Ate ke tang. Moras hene be. Senti moras hene be. Moras ya kala. Iya. Ya itu hene be. Wasa kita di sini masa. Oke. Sorry Vali. Moras itu hene be. Iya kan? Nafati. Oke. Agora be mau hit 5 hasane. Oke. Tahan ya. Oh, lema. Sorry Vali. Lema itu. Pirma ita kokona atama iha be buat neck crack. Oke. Pronto na? Pronto. Mama. Relax. Asa be ita toba ne. Oke, sorry Vali. Thank you, relax. Tuh. Oke. Tahu di mana sana? Ya. Oke, siap. Aman? Kadais. Pusing. Kadais. Pusing. Oke, agora relax. Senti tok. Bele senti tok. Antes, no depois. Dapat bele conta kamera. Sim, kamu formada. Sim, sentença moras da toda na sentença be ita usitiana be toda na itana kawas moras na itana kawas ita tula la itana kawas ta salore la karon mo ita tunten Pues agora nessa bota nessa provoca ita para tumita ta hale ya sini bele tambah kita precisamos kondisi ngare kondisi senti mana guys thank you